13 horas, 7 minutos. Ahora sí estamos en vivo y en directo, gente. Nos avanzamos rápido. Ya está recién empezando el evento de la Future Game Show. Ya presentaron el primer juego con musical y todo, que era High Water. Así que por lo menos algo es algo. Empezó justo recién. Ahí, alcancé justito, sí. Exactamente, gente. Estamos ya en vivo y en directo. Ya para cerrar este día sábado con The Future Game Show. Llegamos justito a tiempo. Ya presentaron el primer musical con el juego, que es High Water, para las consolas PlayStation 5, Xbox Series y para Nintendo Switch también. Así que está buena la presentación. Aster, what would you like to say to all your fans? Ahí está, Resistor, para consolas y para PC. Llegué justito. Estamos justito para la presentación, ¿no creen? It's coming soon to PC, PlayStation, Xbox and Nintendo Switch. Ya, vamos a aprovechar de decir que ya estamos con nuestra última. Go from the post-apocalyptic to the prehistoric. It's dinosaur time. My favorite part of the day. Let's see it. A ver, ¿cuál es este siguiente juego de puros dinosaurios ahora? Alcancé justito. Pero mira eso, papú. Ya, vamos a aprovechar un poquito de decir que estamos en vivo ya con la tercera parte. Ya, deja. Oye, pero ¿vas a ver la conferencia de Ubisoft? La de Ubisoft Forward, sí. También. Si ya lo tengo todo listo ya. ¡Oh, no! ¡Se pegó! No, se nos cayó. No, se nos cayó. Se nos cayó. Se nos cayó. Oh, se pegó. Se nos pegó justito. No, es patético. No, es sumamente patético. Creo que se cayó. A ver, apostaría que están todos preguntándose qué pasó. No, ahora sí. Nos asustamos. Se les cayó a todos, sí. Copy, 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 copy. Música, música. Star Trucker. Esto es de puros camioneros. Pero mira, esto es como el Truck Simulator. Pero ¿te dais cuenta o no? Por favor, esto es de puros camiones. Let's cowboy, run into the night. And come on, not the cowboy. Para el próximo año, 2024, para Steam. Star Trucker. Kinda enjoy being stuck in an intergalactic traffic jam if the views were that good. Right? I mean, I get the whole truck sim thing now. It looks strangely relaxing. That was your first glimpse at Star Trucker, which is coming in 2024. But now it's time to shift gears to demon gods and dark fantasy. We've got a developer presentation from Hexworks, the minds behind Lords of the Fallen. On behalf of Hexworks, welcome to the Lords of the Fallen gameplay showcase. Today, pero no importa. Se saltaron el juego de dinosaurios, ni salió cuál era. No, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ahí después va a haber la repetición, Shocker. Ahí verá la repetición. Pero estamos viendo los juegos que son muy buenos. Original 2014 release. It acts as a full reboot for the franchise, taking place in a vast, interconnected world over 1,000 years later. Featuring colossal boss battles, fast, challenging combat, and deep, immersive storytelling, players will journey across two parallel realms in this expansive RPG experience. The world of the living, Mira, Elysium, and the world of the dead, Umbral.
with each featuring its own unique pathways, characters, enemies, and, of course, treasures. Estamos en And while 1080. Axiom Ya, presents estamos its bien. own challenges, untold horrors await in its nightmarish counterpart. Thanks to the Umbral Lamp, players can enter this lightless world at any time in one of two ways. When slain by the foes of Axiom, at which point you'll resurrect in the same location, albeit in Umbral. Or by performing Este me recuerda como si fuera el estilo de Dark Souls. sacrificing one of your Pero two cáchate. lives. But the lamp holds yet O el del Ring. granting the ability to flay the soul from an enemy for some high damage attacks, and even manipulate the very environment of the Umbral world. However, the longer you spend in this wraith-ridden plane, the greater No, pero se ve sumamente espectacular, sí. Es que van a venir con toda la presentación. But as Como el harrowing Dark as the Soul enemies of Bloodborne. Umbral are, they pale in comparison to A the ver. game's brutal boss battles. Towering above the ever-burning city of Calrath, this gargantuan monstrosity doesn't take kindly to would-be adventurers, the demonic presence within, ready to devour any and all within sight. Ya, ahí está listo ya que ya estamos en vivos con Merciless The torturer, Future daring Game to Show. carry out any atrocity in the name of his faith. Tancred, ¿Pero cachai o no? investigations is the La devout armadura y todo me recuerda el de el Dark Soul o Bloodborne o algo así. his Igual se parece, flesh claro. conceals a truth most foul. When Harrower Dervla ventured into the deepest depths of this world to thwart the undead rising, what she discovered was so utterly horrific that she renounced her former life in commitment to a far darker oath. Pre-order Lords of the Fallen now and prepare to unleash the darkness on Friday the 13th of October. Lords of the Fallen va a estar para el 13 de octubre para Steam, PlayStation 5 y Xbox Series. Para los que tengan de PC va a ser para Epic Games y Steam. Para el 13 de octubre. Más, si lo preordenan, tienen Lords of contenido the Fallen is exclusivo. coming to PC, PlayStation, and Xbox on Ya, Noelio, si te referís de la Ubisoft Forward va a ser para el lunes 12. Wait, what is it, Yuri? You okay? My spidey sense is tingling. Oh, no, wait, it's something good. It's time for another world premiere. Siguiente, World Premiere. A ver. Jeez, Team 17. Ay, Dios mío. Puras palomas. Hello. Okay. Ay, por favor. No, por favor, no puede ser. Córtenla. Ay. Headbanger Rip Royal próximamente para este año, para PC y para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch. Glitches Team 17. y del Team 17. Dun, 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 dun. That was so infectious. Yeah, yeah. That is going to be in my head for a while, I think. Well, you know, I really can't complain. Watch out for Headbangers Rhythm Royale, which is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Está bueno. So, what's next, Laura? Oh, well, this game debuted as a world premiere in last year's summer showcase, and now we've got a closer look at gameplay. This is The Last Faith, which some fans are describing as a pixelated take on Bloodborne. A hunter's dream, you might say. Bloodborne. A ver. A new O dawn este es, o es Blasphemous. Creo que este es Blasphemous.
A ver. The secret has been Ya snapped muchos estaban hablando de que iba a salir una segunda parte, in the hands of the sordid. But one rises above all others. Pero cáchate, es casi como si estuvierais jugando al Castlevania, pum. The sweetness of the flame. Only the inevitable can befall them now. Death. No, pero es increíble. The Last Fight para octubre, tanto para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch y para PC también. That was The Last Faith, a gothic Souls-like coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. No sé, esto es casi como si fuera el juego Blasphemous Right now on o Castlevania. We're also Ahí déjenme ahí en el chat. Have a beta Ahí demo comenten. this summer. If you want to check it out, register for access at thelastfaithgame.com. Our next game is a stealth action platformer set in the wake of a climate catastrophe. Let's take a trip to the world of Steel Seed. Oh, ya. Hello everybody, I'm Carlo Bianchi and I'm the founder and game director of Storm. A través del uso del Unreal Engine Introduce you to realismo, the dynamic duo that will accompany you during your journey. Today we are excited to show you the gameplay reveal of Steel Seed. Steel Seed is a stealth action game with a deep, complex and lore-driven story. After a major climate catastrophe caused by humans, the AIs took control of the situation in order to find a way to preserve life. Zoe is looking for her father in an underground facility built by machines and extremely hostile toward anomalies. The environment surrounding Zoe is huge and takes heavy inspiration from popular mangas, movies, and anime. mira, po. Zoe needs Kobe to help with exploration, environment interaction, stealth, and combat. Their bond will grow stronger the more challenges they will face together. Facing enemies without using Kobe is extremely dangerous. The planning phase using your companion is essential. Sometimes a stealth approach in problematic scenarios is preferable, and a good execution will be highly rewarding. The environment will offer you many ways to deal with the enemies. Be the silent assassin. Should you feel more aggressive, or if you screw up the stealth approach, a fast-paced and tactical combat system will allow you to unleash your combat abilities on the enemies. Don't forget the Kobe is there to help you with ranged attacks and skills. Your companion really makes the difference between life and death. If you still feel underpowered, a complex skill tree system based on challenges will allow you to expand Zoe and Kobe's passive and active abilities. The challenge system is designed to render the experience more dynamic and fun. Also, in dangerous times, you may require dangerous friends. Use Kobe to hack into an enemy system to make it fight with you. Your new ally will create hilariously engaging combat scenarios. There are many more abilities that you can unlock from the skill tree. Choose wisely. Thanks for your time with us. Steel Seed is a truly emotional experience that will test you. Steel Seed, ya. The game is coming to PC, Microsoft Xbox, Ujú. and Sony PlayStation. Stay Steel Seed. Ahí está, la increíble presentación. Va a estar para consolas también y para PC. Steel Seed is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. Man, I gotta say, voice acting is so much easier when you're not wearing a skin-tight suit. Am I right? Wait a second. Are you telling me you wear the Spidey suit when you record? Me? No?
We need to talk after this. But right now, we've got a double feature focusing on Distant Bloom and Go Fight Fantastic. Let's get into it. Ya, siguiente videojuego a continuación. Explora un mundo desolado. Aquí puedes construir tu nuevo hogar. Oye, pero se parece como si fuera la casa de los... No, es mejor, no quiero sacar referencia al tiro, va a haber pura referencia. Es casi como, es la casa como al estilo de los protos. Se nota el tiro. Restaura todo el lugar. Descubre varios secretos. Distant Bloom para Steam. A routine mission to a peaceful planet, huh? Localización Beer Planet. Nothing's ever routine with this crew. But one thing's for sure. We'll deal with whatever comes our way. Together. Esto se puede jugar de manera online y con modo cooperativo. Mira. O puedes jugar solo. También nuevos switch de caracteres. Ya. Go Fight para Steam para este año. Distant Bloom and Go Fight Fantastic are coming later this year, so head on over to Steam and flesh out your quickly growing wish lists. And here's a bonus. Limited time demos for both games have also been made available on Steam. So head on over to the Future Game Show's Steam page if you want to check them out. Laura, en garde! Wait, what? What's happening? Oh, sorry, I was reading too far ahead. It's world premiere time again. World Premiere, a ver, ¿cuál es este siguiente juego ahora? Desde los Forgotten Peaks de la historia. Llega un gran espectáculo. A challenge. I like that. Protagonista, Adala, de volador. Come at me. Oh, esto es una versión de los mosqueteros. Let's finish this. Jugando al papel de héroe. Maybe next time. Ella, desafiando a la tiranía. Es ilegal Amigo, try to fight me. burlarse del conde. On guard. Angar para Steam. Se puede jugar de manera en la versión demo. Qué buena. That was En Garde, a swashbuckling action adventure which is coming in the summer of 2023. Wishlist it now on Steam. Hey, Yuri. Yes? When you think of the three pillars of video games, what do you see? Okay, well, for me, it's got to be obviously big rigs, big bucks, and snow trucks. Okay, that was not what I was expecting, but boy, ¿Cómo podéis mencionar el juego más penca que existe y el peor? Big Rigs. Ese juego está más echado a perder. Oh, vamos a jugar de camiones. Ahora, gente. Experimenta la vida en el camino. Escucha, vamos a estar jugando a los típicos de camiones. Envía todos tus deliveries. Construye tu propio negocio. O sea, también podemos reparar camiones, ¿eh? Mira tú. Ante las condiciones extremas.
Conviértete en una verdadera leyenda. Este es Alaska Road Truckers. Va a estar sí o sí para este año en todas las plataformas, PC y consolas. PC, PlayStation, and Xbox in Q3 2023. So drop it on your wish lists now. Now, our next game follows a scribe who's been sentenced to 30 years of writer's block. Hey, we've all been there, am I right? Let's take a look at The Bookwalker. A ver. The Bookwalker. Buscando el siguiente libro. Ya. The Bookwalker. Para el 22 de junio. Para las consolas y para PC. Tanto Steam, Epic y GOG. Mira. That reminds me, I really should return those library books I borrowed. You really should. Those guys are coming after you. Ladrón de The cuentos. Bookwalker Thief of Tales is coming to PC, Xbox, and PlayStation on June 22nd. Está bueno, po. And you can play a free demo for the game on Steam after the show. Okay, here's a new trailer for Deceit 2, a macabre social subterfuge game built from the ground up in Unreal Engine 5. Ya, otro siguiente jueguito a continuación. A ver, todavía está en modo desarrollo. I've been watching you. Entre acertijo y acertijo. ¿Quién será tú juega en la beta de Deceit Deceit 2 is coming Deceit to PC, 2, PlayStation, mira. and Xbox in 2023, and you can also play the beta now. Está And, bueno. like, yeah, give it a wish list. But of course, lying is only one part of our life, for some of us anyways. Maybe Pero sí queda claro de que no es malo. time to check in Está with súper bueno, sí. Paradox, the developers of Life by You. The Paradox, los juegos de Victoria y el siguiente, Life Be You. With Life by You. First off, Ya. share a heartfelt thank you to the gaming community. No olvidemos de que Paradox son los que crearon el juego Stellaris, Victoria, la que salió la última, Victoria 3, Crusader Kings también. Life by You is designed to be one of the most moddable and open world life simulation games. Launching on PC as an early access title this September, Ujú, Life by You ya. is opening up a whole new world of creation. ¿No será como al estilo Sim? Be in total Hoy se control of nota, the humans sí. that you create, the towns that you build, and the stories that you tell, driven by real language conversations. And most importantly, live out the lives and stories that you create in a world without loading screens. And oh yes, mods. We here at Paradox Tectonic are continuing to build off the DNA of great games that Paradox Interactive is known for, especially when it comes to community Pero si esto es casi como si fuera and Sims. experiences. ¿Te dais cuenta o no? Creator tools as well as editors that you'll be able to play with in our game will allow you to get your hands on the same tools that our game team is using to actually make the game in order to make your own UGC and mods. Just for Future Game Show 2023, here's an exclusive look at one of the jobs that your characters will be Bueno, en able to esta do. ocasión podemos manejar, sí, sí o sí. Here's my human, Harley. Esta es la competencia de los Sims, At the sí. Cozy Up Cafe. Pero es que es muy diferente, a diferencia de lo que era el Sim original, porque siempre tenían con el That customers will inspect and con la cuestión que tenían arriba. Aquí en este juego no lo tienen. at Life by You to learn more about the game.
and make sure you subscribe to be the first to know when Es que we llegamos a ver con drop, Melissa. including feature deep dives and also dev streams that we'll be posting in the coming weeks and months. Pre-order the game Live on Epic View. and wishlist it on Steam. When you Va a estar para pre-order, Steam you'll be y Epic able to Game. Va a estar sí o sí para el 12 de septiembre. Y viene con el contenido exclusivo players will be invited to a private Discord server de where parte we de will be able to Paradox. direct feedback to our game team to inform the roadmap and the development of the game towards full launch. We're so excited for you to get your hands on this game, and thank you so much for having us Future Game Show 2023. Mi cumple sale para el 12 de septiembre. Ah, ya. By You is coming to Steam Early Access on September 12th, 2023, so make sure to wishlist it today. Okay, time to switch things up for a sec. The VR showcase first appeared in our spring showcase earlier this year, and now it's back by popular demand. So, let's swing over there and Get see it? what's new in the Swing. world. Oh, I see. Eh. Whippity whip. So let's see what's new in the world of virtual reality. A ver, ¿cuál es el siguiente juego? A ver. This is all new. What do we do? Any ideas, Yuri? I see a highlighted path, so I guess, like any good video game protagonist, we should follow it blindly? Sounds smart to me. Here's our first game. A reimagining of a Dreamcast cult classic that lets you play squash in space. Let's check in with C-Smash VRS. Peggy 3. Peggy 3. PlayStation, a ver. Y de parte de Sega, a ver. Para jugar en modo virtual. Reimagina. Para la realidad virtual. Pero mira, pum. Tomará solamente un viaje. Para el tiempo, espacio y tiempo. Mira, pura referencia. Odisea en el espacio. Elige tu propia parte. Ya. Juega con otros. De manera online. Música original. Juega en esta versión demo. C-Smash. Va a estar sí o sí para el 23 del 6. Be mindful of low-hanging light fixtures because C-Smash VRS is coming to PSVR 2 later this month on June 23rd, 2023. If you haven't got it on your way Está bueno. already, No está tan malo, sí. Ahí se demuestra el tiro. you can check out a free demo for the game on the PlayStation Store. Next up, we have something for those of you looking for a different way to get your heart pumping. Take a look at this trailer for Madison VR. A ver, otro juego más del contenido virtual. Ahí están comentando todos los premios galardonados. Este sí que es un verdadero juego de terror. Estos son más puros juegos de terror, ¿no se dan cuenta o no? Chucha, le torció la mano. Anda acá. Ay, Dios mío. Bloodius. ¿Ya? Madison VR. Oh, y más encima tiene que usar la música de Tini. También va a estar para Steam VR y PlayStation VR 2. Madison. Yikes, even Polaroids are scary now. That was Madison VR, which is coming in 2023. Forget the elbow and knee pads. This next game lets you shred without the fear of falling. Let's see what's new with VR Skater. Oh, ya. Aquí viene el juego de deporte, tipo skate. VR Skater. Cha, pero mira, po. Es como si estuviera andando en skate, po.
Pero te das cuenta. Pero te dais cuenta el tiro. ¡Ah! ¡La música! Pero te dais cuenta que es casi al estilo de jugarlo como si estuvierais andando en la patineta, po. Pero te dais cuenta o no. Con el logotipo del juego. No, está súper increíble. Se nota el tiro. Fácilmente se puede recorrer varios lugares, ¿eh? Hoy no hay un charter, pero sí carrete en la casa de Ensei. Ah, no voy a hacer carrete hoy día. Ya. Hit flipping its way onto Pico and PSVR 2 headsets in 2023. Now it's time to head over here and throw it over to First Contact Entertainment, who can give us the lowdown on Firewall Ultra, a tactical VR shooter coming exclusively to PSVR 2. The First Contact, Hi, I'm ¿ya? from First Contact Entertainment, and it is our pleasure to be here at the Future Game Show today. Firewall Ultra. Working on Firewall Ultra, the next evolution of the Firewall franchise, which is coming exclusively to PlayStation VR 2. In Firewall Ultra, you'll be playing as an elite contractor tasked with either downloading or defending sensitive information. You'll be able to hop in with a squad of up to 3 other players and show off your skills across varied locations in both our PvP and PvE modes. The team has been working hard to create a truly deep and immersive experience that is a treat for all the senses. We've taken full advantage of the hardware, utilizing eye tracking, haptics on both the controllers and headset, trigger resistance, and the power of the PlayStation 5 to create something that truly feels like a generational leap forward. Así es, Firewall Ultra. For you to enter the world of Firewall Ultra, coming exclusively to PlayStation VR 2 later this year. Now, thanks for watching, and enjoy the rest of the show. Firewall Ultra is set to launch on PSVR 2 later this year. Last but certainly not least, we've got an exclusive world premiere of a new VR experience featuring a famous animated duo. A ver. Hold on to your Wensleydale. World Premiere, a ver, ¿qué es? A ver, ¿qué será? No puede ser otro tipo de otro juego más. Pero mira ese cohete. No me digáis. Wallace y Grommy. The Grand Gateway. Oh, mira. Próximamente para MetaQuest. Cracking, Yuri! Wallace and Gromit in the Grand Getaway is coming to MetaQuest 2 and MetaQuest Pro in 2023. This brings us to the end of the VR showcase. We ran out of highlighted path anyway, so I guess we should fast travel. Does anyone see any subway signs around here? Anyone? Hello? Okay, we're back, and I think I've hit my liminal space quota for today. Don't forget to check GamesRadar.com and the FGS social channels for more info on all of the games from today's Future Game Show Summer Showcase, powered by Intel. Okay, time for some more trailers, Yuri? Yeah, for Ya. sure. Siguiente juego, a ver. Up with an exciting world premiere. World Premiere, a ver. Daily Entertainment, a ver, ¿cuál es el siguiente juego? A ver. Where am I? Where do you think? This is Deponia! So, the nightmare's finally over. If I were you, I'd really reconsider that statement. Ah, pero mira, po. Surviving in Deponia. Una nueva era, con la misma basura. Hey, this is
Penta from Dedelic Entertainment, and you just watched the reveal trailer of our upcoming story-driven survival game, Surviving Deponia. It has been 7 years since we last visited our lovely trash planet, and Elysium, the floating city, has crashed down onto its surface and turned it into a Mad Maxian nightmare. Master the environment, build your own base, and meet new as well as old friends. In Early Access 2023. Lo bueno es que va a estar sí o sí para este año. That was Surviving Deponia, a survival twist on the cult classic point-and-click series. It's coming soon, so head on over to Steam and drop it on your wish list to stay up to date. Está para Steam. Parched. Not as parched as the citizens of our next game, who live in a post-apocalyptic society where water has become new gold. Where have I heard that before? By yourself. All you've got around. Este es un juego tipo post-apocalíptico construyendo una ciudad. You've got life. Water. Civilization. To survive. You must Explora. to the world outside. Por Dios, esto es casi como Fallout. Juega de modo multijugador de manera online. It's right around the corner. Homesick. Para el 20 de julio de este año y para Steam. Homeseek is coming to PC on July 20th, 2023. Mira, está bueno. Be sure to stick it on your wish list. Okay, I don't want to alarm anyone, but I can see that we've got yet another world premiere coming up next. Outrageous! How is this possible? How many are we up to now? Someone tell me in the chat while we roll. Siguiente World Premiere. A ver. Esta es como una versión Mad Max, pero más de tipo animal. ¿Se dan cuenta o no? ¿Pero te das cuenta o no? Es casi como el estilo de Mad Max. No, pero mira. No, pero fíjate, po. Ahí se nota al tiro cómo es el jueguito, pero no, está claro. Mira. No, bellísimo. Laika, The Age of True Blood. Va a estar sí o sí para el 19 de junio, tanto para consolas y para PC, para Steam, GOG y Epic Games. Laika. Find a new genre here at the Future Game Show. That was Laika, Aged Through Blood, the very first Motorvania. That's what I'm calling it, and I'm sticking to it. No notes. Laika Aged Through Blood is coming to PC, PlayStation, Nintendo Switch, and Xbox in 2023. Next, let's hand it over to Pentapeak Studios to dig into the mechanics of their upcoming strategy game, Space Gears. A ver. ¿Cuál es este juego? Future. Mars is at war. Space Gears is a new strategy game. So in the fight and conquer Mars. Commander, your mechs are online and ready for battle. Pero se fijan que es casi como si estuvierais jugando al StarCraft. To prepare for your arrival. This is your camp and home. Pero, ¿lo ven? Collect resources and terraform Mars to build. Rey Ayanami, pero ¿qué hace Rey Ayanami ahí? Space Gears is for strategy and MOBA fans. Y se tiñó el pelo. Dios mío. Will be key to claiming victory. Space Gears will be available to test play this June. Welcome back, Commander. Space Gears. O sea, Space Gears. Ah, mira. Sí o sí va a estar sí o sí para Steam. Y se puede jugar de manera gratis. Space Gears is coming soon to PC, but you can terraform your opinion on it by playing it for free after the show. Nice. How about something terrifying, though? Aha! Bloober Team has sent over the brand new launch trailer for the studio's first-person horror game, Layers of Fear. Peggy 16. Peggy 16.
A ver, otro siguiente juego de terror. Talent, prestige, recognition. You took away what was rightfully mine. But what was stolen can be reclaimed. It's been years, and yet it all still feels unreal. The memories. The nightmares. Puta. They've never left this place. All right. I've waited too long. It's time. Va a seguir, va a escribir algo, a ver. Oh. Puta. What? How they? Hi, Ma. Darling? Is that you? Of course, Ma. How's your book going? I'm glad to hear your voice. But how? It's good to have you back, Raptor. Chuta. Esto ya es casi como una versión PT de Silent Hill. No. Not again. The Whole Reimagined Layers of Fears. Para el 15. Para consolas y para PC, tanto como Steam, Epic y GOG. Mira. 15 de junio. And I've wet my pants. That was Layers of Fear, which is coming to PC, Mac, PlayStation 5, and Xbox Series consoles on June 15th. Up next, we've got a unique take on the co-op Ya. cartoon shooter from a talented Siguientes juegos que vamos a ver a continuación. A ver. world of enchanted portals. Peggy 12. Peggy 12. Oye, esto es casi como Cuphead. ¿Te dan cuenta o no? Joker, Noelio, ¿se dan cuenta que es casi como el estilo de Cuphead? Igualito, ¿no? Un poco sí. Pero mira, pues, ¿te dais cuenta? Ay, Dios mío. ¿Por qué siempre pasa? ¡Ay, es un plagio! Enchanted Portals. Encantamiento de portales. Anyone else just get deja vu? Explore a variety of animated styles when Enchanted Portals comes to PC and consoles later this year. Okay, we've got a dark fantasy deck building RPG up next, full of procedural. Oye, a ver qué otro siguiente juego nos va a mostrar Let's check in. a continuación. Ya. This is nothing but an endless hell. Esto es con juego de carta, ojo. But this ends now. Destiny. It's ours to share. You have no idea what you've done. To yourself.
Uncharted Heaven. Shattered Heaven is out now on PC. What's up? Para PC. Okay, well, if I'm reading this correctly, then we're introducing the Fart Squad? Oh, yeah. You mean the furniture arrangement and relocation technicians. Great house movers to have on speed dial. Siempre recuerda. In the town of Pac-Man, Ya. there are those with stuff and those who carry stuff away. When your stuff needs moving, it's time to call Smooth Moves. Ya. A dejar desordenado la casa. A tirar la casa por la ventana. Vamos a estar trasladando todo ahí, mira. Por favor, esto... No me digan que esto es una copia bien rara de Power Ranger. Moving Out 2. Mira. Muy pronto. Está para las consolas y para PC de Steam, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Team 17 o Team 17. Laura, would you mind, like, giving me the number for the Fart Squad after we wrap? Of course. I love those guys. Moving Out 2 is coming soon. Next up, we've got our ones to watch segment. A montage of some of the cool Ones games to on the watch. A ver. A ver, ¿qué otro siguiente juego vamos a ver ahora? Esta cuestión. Ya, ahora sí. Siguiente, Odinfall va a estar muy pronto para Steam. Mira, de parte de Amber Poe Games. El siguiente es Fast Forward Punch Club. Para el 20 de julio de este año, tanto para PC, Steam y GOG y consolas. El siguiente, Deathground. Próximamente, también para PC, de parte de Joe Drops Games. Siguiente, Venture to the Build. Va a estar para el próximo año, tanto para PC y consolas. Mira que se viene bien bueno. Siguiente, Undercoat. Este es el juego que todos estaban esperando. Si era real o no, pero todo lo que se muestra ahí es prácticamente casi real. Va a estar sí o sí próximamente, tanto para PC y consolas. El siguiente, Cross Blitz. Para este año, para PC, Steam, de Taco Boy Studios. Mira tú. Mostraron ese juego de shooter y decían que era algo como... Era real. No, y lo hicieron real. Casi real ahí, como al estilo de Unreal Engine. Está bueno eso. Súper bueno. You can find out more on these games and everything else in the show by heading to our dedicated Steam page, which you can find by searching for Future Game Show on Steam. The montage! But now it's time to take a look at Warhaven, Nexon's free-to-play 16 vs 16 fantasy brawler. A ver, ¿cuál es este siguiente ahora? Next Game. A ver. Chucha. Mezclado con la Edad Media y con otro. Por favor. No me digáis esa cuestión. Ay, por Dios. Con dragones y todo. Ahí está, Warhaven va a estar sí o sí para este año, así que lo pueden jugar de modo de prueba de aquí hasta el día 19 y 20 y algo, no, 19 de junio hasta el 26. Ahí está. Warhaven. Steam. I feel like we've said that word a lot lately. Yeah, it's like we're living in a Steam world at this point, and we're Steam bots, you know, mining and exploring, building houses for the Steam folk. I am a Steam... Wait, what?
Steam World. A ver. No sé, me recuerda ese estilo, me parece más al estilo de Theme Park o Trópico. Bueno, no tanto, sí. Está bueno, ¿no? Steam World Build va a estar sí o sí para este año, tanto para consolas y para PC, en GOG, Epic y Steam. PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Make sure it's on your Steam World wish lists if you like what you saw. Now, Yuri, you've heard of nightmares, right? But what about a daymare? Sounds even worse somehow. Maybe in concept, but not in our next game, which is a third-person survival horror that's nostalgic for the 90s. Ya, siguiente juego, a ver. Ah, miren, ¿quién se acuerda? A ver, acuérdese. Esto yo lo he visto en algún evento. Esto lo mostraron en este jueguito, a ver. Nightmare 1994. ¿Ya? That data can't be allowed to leave here. The living and the dead have contributed with their light, or the whole world will burn. Esto ya es una versión bien de Resident Evil, ¿se dan cuenta o no? Pero le agregaron con otro tipo de estilo. Daymare 1994 Sun Castle va a estar para el 30 de agosto. Stay frosty, because Daymare is coming to PlayStation. Va a estar para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One y para PC. What's next, Laura? We're gonna throw it over to Core. ¿Otro Resident Evil? No, este es otro Resident Evil diferente. Daymare 1994. A ver, siguiente juego, a ver. Al estilo a la antigüita. Un Resident Evil chafa. Ya, este es modo constructivo al estilo punk. Steel punk. No de cyber, este es steel, acero. New Cyclo, se puede jugar el demo ahora para Steam. Yo creo que próximamente va a salir este juego. Which is coming to PC in Q2 2023. You know what to do, people. We've got another world premiere now, and it also features trade. World Premiere a continuación, gente. Check it out. Siguiente, World Premiere. Otro más como al estilo de Paper Mario. Ay, Dios mío, ¿por qué siempre tiene que ser todo al estilo Paper? No one could tell why, but Ruffy had this amazing ability to swap things. Yeah, really, he just swapped them. ¿Un Ewok? Easy for him. ¿No será un Ewok? No, imposible, pero mira, el traje que tiene es casi como si fuera un Ewok. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! But his job. Ay, por Dios. Copy and paste, swap it, you name it. Puros Paper Mario hoy, sí. Until one day, a long-forgotten evil emerged out of the darkness. Devastation came all over Riverside, and the end was near. Now, it was up to Ruffy. Pero mira, es casi como un Ewok. What the bad for good. No, por favor, dime qué está pasando. Ay, Dios mío. Boom, shakalaka! Did you see that swap, buddy? Are you swappy enough to save the world? Swap. Cha, pero ¿te cachai o no?
No puede ser, pues por favor. No, imposible, no. Things might get rough, but you are roughier. And you will never swap alone. No, imposible. Swapping to PC and Nintendo Switch this winter. Yeah, correct, this winter. Este es Rough and the Riverside para Steam y Nintendo Switch. Every brand needs a mascot, and I think we just found ours. Ruffy in the Riverside is barreling its way onto PC and Nintendo Switch this winter, so get it on your wish list now. Our next section is a slight change of pace. This year we'll start to get our hands on the first. Ahora de parte de Unreal Engine, a ver, vamos a ver qué tan real es. Pero se nota cómo es la dedicación con esta tecnología. Es casi realista, ¿eh? Se nota al tiro. Wait, what? At the Future Games Show? Outrageous. Precisely. A ver. Mira que andan mostrados algunos ahí, fíjense. Pero mira, casi detalle realista. No, pero imposible, ¿eh? Puro humo. Pero si eso lo habían mostrado en el evento, pues, usando con la tecnología del Unreal Engine 5, pues. No, pero están mostrando ahí, pues mira, fíjate, pues. Con esa tecnología, pues ¿quién podría superarlo? No, mira. Están mostrando algunos de los juegos usando esa tecnología, pero ¿te dais cuenta? ¿Veis? Están toda la lista de los juegos ahí que aparecen. Gracias a la magia de Unreal Engine. Mira, pues todos los que estuvieron ahí mostraron todo su... And that was the inaugural Unreal Engine 5 showcase. And a warning to graphics cards everywhere. I can hear mine squealing and bursting into flames from here. Be sure to head over to the FGS social channels if you want to see more Unreal 5 demos as and when they drop. And while you do that, I am pleased to report the sighting of a friendly neighborhood world premiere. Oh. Come on, let's see it then. Siguiente World Premiere. Y ya son más encima las 2 de la tarde, ¿eh? Mira. ¿Pero te fijáis cómo es el uso de... casi como el de los pixeleados? No, pero se ve sumamente increíble, po. Pero lo que mostraron con esa tecnología es casi viendo lo más realístico, ¿eh? Se nota el tiro. Jetless. Thanks to Ritual Studios for that face-melting first look at Fretless, the Fretless. which is coming to PC in 2024. Ya, entonces va a estar sí o sí para el próximo año. A ver, siguiente juego. Ojo, el del lado de allá se ve que ese ya lo habíamos presentado en el evento anterior. A ver, ahí vamos a cachar. Este no. Aquí por lo menos aquí está recorriendo la granja.
Pale Pines va a estar sí o sí para el 26 de septiembre para Steam. Así que se puede jugar la demo durante esta semana. El Hammer Watch. Este es el que yo les dije que habíamos visto en el evento anterior. La Hammer Watch. Es bien interesante, no es malo. Me recuerda a los primeros juegos de la saga Ultima. Más o menos para la Super Nintendo, si no mal recuerdo. Y ojo que también habían parecido también para PC. Así que se puede jugar la demo de aquí hasta el 26 de junio. Paleo Pines is coming on September 26th, and Hammer Watch 2 is coming soon. Stick them on your wish lists and watch out for the demos for both games, which will be available on Steam from June 19th. Speaking of demos, our Ones to Play montage is back after its debut in the spring showcase earlier this year. Don't touch that dial, as we're going to show off a bunch of incredible games that you can try right after the show. A ver, siguiente juego, las que hemos visto de los otros eventos anteriores. Hay algunos que van a coincidir, así que los vamos a ver. The World Wars Handyman. Próximamente también va a estar de Steam de parte de Baby Lumberjack. Paper Trail de Newfangled Games va a estar sí o sí para el próximo año, tanto para consolas. Netflix Game, ojo, debut. Might Wreck, próximamente tanto para PC y consolas. The Polygon Free House. Stick on the Sticky Man va a estar sí o sí para este año, pero solamente para PC. The Free Lips y de parte de Devolver Digital. Remedium, próximamente también para PC, de parte de Sobaka Studio. Lazara Summit Kingdom, sí o sí va a estar para PC, Steam y GOG, de Quite OK Games. Mira. Thank you to all of the amazing developers who submitted their demos for our Ones to Play montage. And remember, you can check them all out by heading to our dedicated Future Game Show Steam page. We're taking a quick break from the trailers now to deliver an exciting update. In last year's summer showcase, we were proud to feature a selection of amazing games being created by Ukrainian developers under exceptional conditions. Slava Ukraina. This year, we're thrilled to confirm the release date for one of those games right now. Puzzles for Clef is a cozy puzzle platformer set in a stunning world full of magic and mystery. And it's coming to Nintendo Switch and PC via Steam on July 27th. Go check it out. You can also head to our FGS social channels for more updates on the games from Ukraine that we featured during last year's show. Okay, time for another trailer. We've got a first look at gameplay from Station to Station, a wholesome simulator where you connect voxel railways to build thriving cities. Ya, este es lo que habíamos visto en la World Summit, que era Station to Station. Y el de los otros eventos también. Solamente interesante, pero miren, fíjense, es casi como si estuviera jugando un Minecraft. O Sid Meier de Trains War, o algo así creo que se llamaba. ¿Lo ven? Recorriendo varios lugares y varias ciudades. Mira. Pero si esto es casi como Minecraft. Guácala. The Station to Station para Steam. Not a supervillain in sight. I think I could do with some tranquil train time, actually. Station to Station is coming to PC in 2023, and a demo is available right now. So go check it out after the show. Next up, we're taking a step into the world of fantasy. Este ya lo habíamos visto. Entertainment's atmospheric base builder, Rekka. Este es el juego que habíamos visto, que es Raka. No se olviden que se puede craftear, construir una casa y puede trasladarse de un lugar a otro. Esto es más mitológico al estilo de los vikingos. ¿Lo ven? Se nota. Pero, ¿te dais cuenta? Gracias, Franchita. Gracias por la raid.
Voy a tener que arreglar esa cuestión. Llegando de la RAI, bienvenido. Gracias y Tortuga. Sol Pana, Franco, hola, viene por la RAI. Estamos justito viendo el evento de la de Future Game Show. Estamos cubriendo el evento de la Summer Game, así que ya. Este es Raka, o sea, Reka. No es Raka. Ya, no llores, ya, gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo están, pues? ¿Cómo lo han pasado? Aquí viene otro siguiente jueguito ahora. Veamos. ¿Este no será Company Heroes? Me tinca que sí, ¿eh? A ver. Es que me hizo recordar de este juego el Company Hero. Más o menos al del tipo de la guerra, pero ya, no se emocione. Ah, es que se murió el amigo del gato. Pucha, qué lástima. Bien, pues bienvenidos, pues, ¿ya? No se entristezca, ¿ya? Ya está en un mejor lugar, ¿ya? Pero tiene todos los recuerdos, ¿ya? Ánimo, ¿ya? Ahí está. Company of Heroes 3. Ahora sí, pu. Eso es lo que yo estaba esperando. De parte de Sega. Para la edición de consola. No olvidemos de que Company Hero es un juego de estrategia ambientado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tú puedes jugar entre los aliados o con los alemanes. Ese es el ejemplo. Está para PC también. Ya. Siguiente juego. A ver. Este es el que había hablado la otra vez ayer. Este es el juego de RPG musical. Este concepto es bastante raro. Este es un juego de tipo RPG musical, así que prepárense. Y ahí se van a dar cuenta por qué. ¿Lo ven? Se los dije, esto es un juego de RPG musical. Exactly what I'd expect him to be. What about Apollo? Apollo was god of the sun and light. Mezclado con la mitología de los dioses griegos. What side are you on? I said I would just make things worse. Bueno, ahí está claro lo del juego. Este es un juego musical. Este es un simple juego musical. ¿Qué les pasa? No puede ser tanto de acción. Ahora están probando con otro concepto que esto nunca se había visto. Algo musical. You don't know the first thing about me. And I sure ain't in the mood to make new friends. Because you're so big and scary. I'm glad you appreciate my finer qualities. I like this better than fighting with you. Way better. Why didn't you tell me what it was really all about? We all have our sordid history. She sounds a little volatile. You're always looking out for me, Freddy. That's the deal, right? Best friends to the end. It's an adventure. Stray Gods, The Role Playing Musical, va a estar para el 3 de agosto de este año, para consolas y para PC. Awesome. And to celebrate, Laura has promised to perform a rap from the game for us. No, I haven't. Are you sure? Yes, I'm sure. Not happening. Anyway, I'm so pleased to be able to reveal that, as well as PC, Stray Gods is coming to Xbox, PlayStation, and Nintendo Switch on August 3rd, 2023. Hey, if you're in it and Rahul Kohli is in it, I'm playing it. And now that we've got that out of our system, it's time for me to introduce a new section to the show. One that I'm calling the International Debut. It's another world premiere, isn't it? Da el nombre del juego, por favor. Spoil it. Ya, vamos con otra World Premiere, a ver. El Beatbox Papenka.
No, sí, eso está claro, Noelio. Si así son los juegos ahora, ¿qué esperabais? Ya, este otro siguiente juego. Por Dios, cómo salen puras versiones de tipo Silent Hill, por Dios. No me digáis, por favor. Ya. Música, música, música. Omitan, omitan, gracias. Después casi me retan y después del trailer de Twisted Metal casi me echan una retada bien brígida. No puede ser. Ya. Pero ya por lo menos. Por lo menos lo que estoy escuchando. Por lo menos lo que estoy escuchando es el de. No sé si es de Billie Eilish. Lo siento, perdónenme para todos los fans de Billie Eilish, pero lo siento, porque si no, a mí me retan. A mí me retan. Perdónenme. No, ¿cómo que voy a cantar por mientras? He hablado tanto, ya estoy pa'l copi con la garganta. Por favor. Voy a estar sufriendo, Noelio. Ay, ya. Ay. Rebel. Reveal. Ah, reveal. Ya. Filled exclusion zone. Here's Ironwood Studios with a developer presentation about what to expect in Pacific Drive. Ya, otro siguiente juego, a ver. You know, I grew up driving station wagons around the Pacific Northwest. I would go camping, I'd go out to the beach, I'd go on road trips with friends, and as an adult, I decided to start doing that again. So I got an old station wagon and I started going out on these trips. But I would go to abandoned industrial sites. I would go, taking the car up these tiny little dirt trails, and there was this vibe, this feeling of being out there in the woods with this old car, a very surreal experience, and that became, I think, the initial seed idea for the game. Pacific Drive is a run-based driving survival game, but when we started, we were very much just prototyping. We were getting the player into the car, having them drive around in the woods, and getting a space out there. Parece que este juego esto lo había visto en el evento pasado. Parece que era de PlayStation, parece. Si no mal recuerdo. O en otro evento. Ahí voy a ver. Porque aquí se puede craftear, o sea, mejorar el vehículo y explorar. Ya. O sea, utilizar las piezas. In most survival games, there's a focus on the player and keeping them alive, but for Pacific Drive, we wanted to turn that on its head a bit and put the emphasis on the car. It's the thing that's going to keep you safe when you're out in the zone, but that's only true so long as you maintain it. The player can still take damage, but the car itself is a good deal more complicated. There's different slots that you can put different equipment in. Ah, hasta incluso podemos hacer un vehículo al estilo de los cazafantasmas. No así como yo esperaba, pero algo es algo. In which case you may have to craft replacement parts or scavenge for new things out in the zone. We really care about satisfying that fantasy of the player being a mechanic that just car maintaining it. Ghostbuster, get back in time. You need to. No, mejor no. No, mejor no. Esto es para otro tipo de otra cosa. Ustedes ya saben. When you're out on the road, your car is your only real travel companion, and we wanted to make sure that players had the ability to build a personal connection with the car that is special to them. We've also doubled down on that with the physical interactions as well. So every time you want to start the car, you have to turn the key, you have to get the engine to start, you have to put it in park manually. We built the whole game with these systems. Ya, vale, Noelio, gracias. Salud, salud, chiquillos, chiquillas, Chanchita y Tortuga y otros más también de parte de ella. Gracias. And then I'm on my side in the woods, and that's fine then, because the first time I drove. Para que no se olviden, tenemos los live streams anteriores de este evento de la Summer Game para que ustedes lo vean, y también estoy en mi canal de YouTube también para que dejen su like y se suscriba. Lo estamos pasando sumamente genial. No se olviden de que mañana tenemos los dos eventos, la Xbox Showcase y Starfield, y el de PC Gamer. Mañana y el lunes también tenemos. And one of them pulled me straight into the gateway, and I made a safe exit from there, even though the storm was closing in. I think the experience I'm looking forward to players having the most is gaining that sense of companionship with the car.
sitting in the garage, looking at it, seeing all of these stories that have happened, the crazy escapes, the last minute repair jobs, and really to feel like it's their car. I think that's going to be something really special. Pacific Drive. Sí o sí va a estar para PlayStation 5, Epic Games y Steam. No es casi como Ghostbuster. Ghostbuster. The Richter Pan. No sé cuánto se llama. Mejor no. Pacific Drive is coming to PC and PS5 later this year. And to celebrate, we're giving away this custom-built station wagon. One of you lucky viewers could be driving home in style tonight. Wait a minute, Yuri, that's literally the car from the game. You can't give that away. I think they're going to need it back. Well, yeah, of course. I mean, I knew that. Yeah, yeah, you knew. You knew, so let's just quickly move on while the producers put out some fires. I'm the fire, aren't I? You really are. Cookie Cutter is up next, a techno-pop-punk Metroidvania starring a badass android. My name is Cherry. Ay, siguiente juego, a ver. Mira, más encima llevamos 1 hora y 19 minutos. Cookie Cutter. ¿Ya? Por Dios, qué pelea, mira. Pero mira esos combos, chicos. Mira cómo esta chica pelea. Pelea muy ruda y más encima es una robot. Mega Man. Dios mío. En vez de usar el poder del cañón, pero usa su poder todo del rock y a combo. Ay, por Dios. Mira, po. They will pay for what they did to her. Y ahora aparte es casi como está usando como Metroid, pero se dan cuenta. Ay, por Dios. Cookie Cutter va a estar sí o sí para el verano, nosotros es para invierno de este año. Cookie Cutter is coming to PC in 2023, so head on over to the Steam page and hit that wishlist button. Okay, it's world premiere time again. And fans of the classic top-down GTA games might get a kick out of this one. Siguiente, World Premiere. A ver. ¿No será un Police Quest? No, no puede ser. Esto es casi como si fuera el estilo de Police Quest. Por favor. ¿Lo veí o no? Pero más como el de los... hace como la década de los 80 o 90, por ahí más o menos. A ver. Vale, Noelio, gracias. The Pressing va a estar para Steam, Epic Games, PlayStation 5 y Xbox Series. The Precinct is a crime-fighting action sandbox game set in the 1980s. Basically, The Prison. Este es un videojuego ambientado en la década de los 90. Ah, ya. It's time for our final trailer of the night. Ya. I know. Oye, sí. Last year's summer show. 1 hora y 22 minutos. Remember Ludo, Broken Bird Game's terrifying psychological thriller about a person trapped in their own home. it's a little bit PT, a little bit Edith Finch. Time for an update, don't you think? No, el más largo duró el de PC Gamer. 18. Peggy 18. A ver, siguiente. A ver.
Este ya no es como el Silent Hill. El Silent Hill PT. No, igual. Chicos, ¿qué les pareció el evento de la Future Game Show? Algunos juegos valen la pena y otros, bueno, por ahí. Hicieron lo que hicieron. Díganme, ¿qué les pareció? A los que están recién llegados aquí. Esto está pasando de otra vez. Y eso es... No hay señal. Y no hay ningún escape. Luto. Para consolas Steam, Epic Games y para PlayStation parece. A ver. That was a brand new look at Ludo, which is Sí, coming PlayStation soon to 5 y Xbox Series. and Xbox. So make sure it's on your wish lists. You can also check out the free demo for the game on Steam. That looks like the end of the show, folks. Thank you so much for tuning in. It has been so fun. Wait a second, Yuri. Now my spidey sense is tingling. Wait, what? You mean like FGS specific world premiere Spidey Sense? I think so. I think that's what this is. I guess that means there's one more thing then. Let's see it. A ver, vamos con otra World Premiere. Más vale que sea la última. I'm going to tell you A ver. a story about 3 extraordinary spirits united to face the darkness. Descubre el camino de un samurái. Batallas contra hacia el otro lado del mundo, hacia el inframundo. ¡Ay, mira un gatito! En este viaje entre dos mundos. 3 incredible warriors defying fate. ¡Ay! Parece como el de Tim Burton, con ese estilo. Kitsune, spirit of the forest, was a witness and a part of it. El espíritu del samurái para Steam y Epic Games. Mira, pu. En la lista. That was The Spirit of the Samurai, a stop-motion adventure inspired by Japanese mythology. Get it on your wish lists as it's coming in 2024. Well, it's safe to say this has been a blast. Qué mal rollo. Thank you so much for being my partner in voice acting, crime fighting, and now show hosting, Laura. Aw, you're so welcome, Yuri. Anytime. Literally, anytime you want us back. We'll be Okay, there. okay. To our audience, thank you so much for tuning in. We really Ya, appreciate it. chiquillos. Also, a big shout out to our sponsor. Ay, ha sido bastante largo, sí, a diferencia de los otros eventos. Por lo menos se van a concretar más o menos 1 hora y 30 minutos. Seen in today's show on the dedicated Future Game Show Steam page. Eso dará pesadillas a todos. Just Google Future Game Show Steam. You can also read more about each game on gamesradar.com and see extra content from our editorial team on the dedicated FGS social channels. I'm Yuri Lowenthal. And I'm Laura Bailey. And this has been the Future Game Show Summer Showcase 2023. Ya. Ese ha sido la presentación de todos los juegos que nos han mostrado para todas las plataformas. Y primera vez estamos viendo para Netflix Game en algunos. Va a ser el debut. Va a ser el debut de la plataforma. Así que por lo menos también va a estar el juego de la realidad virtual también para MetaQuest. De parte de Facebook. Así que en este caso es Meta. Bueno, gente, eso ha sido The Future Game Show Summer Showcase de este año. Lo hemos pasado sumamente increíble.
haber disfrutado estos 3 eventos partiendo desde la mañana. Así que por lo menos ha sido algo espectacular. No ha sido tan mal. Las presentaciones y todo. Así que por lo menos ha dado la oportunidad de ver los otros siguientes juegos de todas las plataformas en este caso. Y unos pequeños World Premiere que nos van a dejar sí o sí para este año. Así que ha sido una excelente presentación. Así que por lo menos la nota 6.8. Una nota es un 6.8. Así que en primer lugar vamos a agradecer a todas las personas que estuvieron también. Agradecer a la Franchita Miau por la ride. Y gracias a todas las personas que estuvieron también. Gracias Shocker, gracias Noelio. También agradecerte y Tortuga. También quien estuvo, Soul de Pana, también estuvo el Franno20. Gracias a todos ustedes por haber disfrutado este increíble evento de los primeros Future of the Play, también el World Summit y por último The Future Game Show, en este especial del verano, invierno para nosotros. Y a todos ustedes les agradezco un momento, así que les cuento, mañana, ¿qué tenemos? Para estar sí o sí atento, mañana se nos viene el evento más esperado, en este caso que es la Xbox Game Showcase, también la de Starfield Direct, que van a ser los 2 eventos a la vez en uno. También, ¿qué tenemos? Para que ustedes estén bien organizados en los siguientes eventos, para que dejen ahí activadas las notificaciones. El siguiente que se viene, más o menos a la 1, va a ser el evento de Starfield, o sea, en este caso de la Xbox. Y para las 4 cerramos con del día domingo. Para el día domingo va a ser de PC Game Show, que esto es de parte de la compañía PC Gamer. Y ya para el lunes ya seguimos con Ubisoft Forward. Ubisoft Forward va a empezar más o menos a la 1. Y para cerrar, Capcom Showcase a las 18 horas. Así que activen las notificaciones y ahí estaremos transmitiendo de manera conjunta. Así que yo por mi parte me merezco, voy a almorzar y voy a descansar. Voy a dormir bien largo porque ha sido bien maratónico. Y como siempre a todos ustedes muchísimas gracias por estar en esta transmisión durante estas semanas. ¿De qué se va a ver? A ver, hay rumores de que Nintendo Direct va a ser para el jueves. Chuta. Eso voy a tener que hablar con Carlitos Obarzo para este evento. Más vale que no me rete. Ya, gente. Nos estamos despidiendo y nos vamos. Así que vamos a dejar acá con este temita y todo lo demás. Así que por mi parte, chiquillos, gracias por todo. Nos vemos mañana al mediodía. Ahí esperando para el siguiente evento de la Xbox Showcase y Starfield Direct. Y también con los PC Gamer. Eso. Gracias por todo, chiquillos. Nos vemos. Sayonara.